ବିଜେପି ସରକାରର ଛାତ୍ର ମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୀଳଗିରି କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ବିଜେପିର ଛାତ୍ର ମାରଣ ନୀତି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନବୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜନନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଗିରଫ କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ନୀଳଗିରି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସଭାପତି ତପନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନୀଳଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ବାକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପାଳି। ନୀଳଗିରିରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। परिचय दल रसकानंदन सिंह ओडिशा प्रदेश किसान कांग्रेस उपसभापति, राज्य बालेश्वर जिला कांग्रेस दल साधारण संपादक। कहार कुशपुत्र दाह कले कहीं कले कहले आज अमित शाह, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशार शिक्षामंत्री नित्यानंद गौड़ एमानकर कुशपुत्र दाह करागला। तार कारण है मंत्र जंत्र जो पिला प्रति दुर्व्यवहार कले, जो अकथनीय अत्याचार कले एवं सोनिया गांधी ना प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को अनशन धारणा बसी पर्यंत पुलिस अत्याचारित भाव में निर्दय भाव में जो गिरफ करागला। आमर प्रिय नेता भक्त दास को गिरफ कर प्रतिवाद ओडिशार प्रत्येक ब्लॉक निर्वाचन मंडली जिला महकुमार समस्त जगह आज तार प्रतिवाद सभा एवं कुशपुतला दाह अनुष्ठान हो। नीलगिरी कांग्रेस कमिटी तरफ ये 4 जनकर कुशपुतला दाह करने संगे संगे प्रतिवाद सभा करूँ। जदि एथिरे से इस्तीफा न दियंती, प्रधानमंत्री यदि त्याग न करना पदवी न हटाती, ताले आगामी दिन ओडिशार छात्र, युवक, महिला एवं कांग्रेस दल आईन को हाथ को नब लोक रास्ता को ओह्लैब एवं जेपर्यंत छात्र छात्री न्याय न मिली से पर्यंत आमर आंदोलन जारी रही। धन्यवाद। आप परिचय दियो। मो नीलगिरी एनएसी कांग्रेस सभापति उपेन्द्र बेहेरा। आज कौन पाई कुशपुत्र दाह भारत वर्षर जो छात्र छात्री मान जो सरकार जो अहैतिक मनोभाव पोषण करिछि, किछि पिला छात्र आमर मरी जाइछन्ति, ता परिप्रेक्षी रे ओडिशार आमर प्रिय नेता भक्त दास आह्वान क्रमे आम नीलगिरी आज कुशपुतलिका दाह कार्यक्रम आरंभ करूँ। से भारत वर्षर जो क्षयक्षति सरकार अपव्यय एवं जो गणतंत्र को हत्या धारावाहिक भाव में करुँच तार प्रतिवाद स्वरूप आज आम नीलगिरी कांग्रेस दल तरफ कुशपुतलिका दाह कार्यक्रम कर। धन्यवाद।